बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का ये ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वो भी इतनी तेज़ी के साथ कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता है कि ये असल में हो रहा है या कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और इतने अननेचुरल है कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वो शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती है और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजलिस जल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या ये अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है, और इसमें फ़िलिस्तीन के गाज़ा का क्या कनेक्शन हो सकता है। नाज़रीन, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से और सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने ख़तरनाक और अननेचुरल है कि पहली नज़र में तो उन्हें देखकर आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दहला देने वाले इन फ़ोटोज़ और वीडियो को देखकर हल्के दिल रखने वाले लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग में आने वाला था। इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी जो तादाद है वह उससे भी कहीं ज़्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज़्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजलिस कोई आम शहर नहीं है, ये अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और मशहूर लोग रहते थे। तो यही वजह है कि ये आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका की आग की वजह से लगभग $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है, और अगर आग पर काबू नहीं पा लिया तो ये खर्चा, जो नुकसान है, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। नाज़रीन, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सज़ा, उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सज़ा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपनी हुदूद को क्रॉस करते हैं और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब ज़रूर भेजता है। जहाँ जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूँ, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूँ। लॉस एंजलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या ये एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल ये है कि ये आग क्यों और कैसे लगी, और इस आग का फ़िलिस्तीन के गाज़ा से क्या कनेक्शन है। पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य है, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद हैं। उन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप उसे ग्लोब करके देख पाएंगे कि अमेरिका के सबसे पश्चिमी तरफ है। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बहुत अजीब होता है। इसी वजह से यहाँ की हवाएं काफ़ी तेज़ होती हैं और नमी की कमी भी रहती है, जिससे सूखा रहता है, और जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ की हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा देती है। अब तक इतिहास में कई बार यहाँ पर आग लगी है, और 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी आग कैसे लग सकती है, और अगर आग लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, उसके पास जो काबू पाने की तकनीकी ताकत है, फिर ये आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है।
ناظرین، بات یہ ہے کہ لاس اینجلس اور آس پاس کے علاقے عام طور پر بہت سوکھے رہتے ہیں۔ یہاں پر بارش کم ہوتی ہے، ہوائیں تیز چلتی ہے اور نمی کی کمی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آگ لگنے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ اگر آگ لگ جائے تو سمندر کے کنارے کی ہوائیں اسے کئی کلومیٹر تک پھیلا سکتی ہیں، لیکن اس بار کی آگ پرانے سبھی معاملوں سے کچھ الگ اور عجیب ہے۔ اس آگ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کئی تھیوری پھیل رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس بار کی آگ میں کوئی سازش ہے جو علاقے کے اس آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں اور لاس اینجلس کے 4 الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے کافی دور ہے۔ اگر یہ آگ قدرتی تھی تو کیا یہ چاروں جگہ ایک ساتھ لگ سکتی تھی؟ یہ سوال تو جانچ کے بعد ہی صاف ہوگا، کیونکہ ابھی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہالی ووڈ کا مشہور علاقہ، جس کا سائن بھی ہم اکثر انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اور جہاں پر دنیا بھر کے لوگ گھومنے آتے ہیں، وہ بھی اس آگ کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کی وجہ بہت سارے سیلیبریٹیز کے گھر جل کر راکھ ہو چکے ہیں یا وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لاس اینجلس اور فلسطین، خاص کر غازہ، دونوں ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ ہالی ووڈ ایکٹریس پرانے اسکرین شاٹ وائرل ہو رہے ہیں جس میں کچھ مہینے پہلے غازہ میں اسرائیل کی کارروائی کا سمرتھن کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب جب ان کا خود کا گھر جل چکا ہے تو سوشل میڈیا پر افسوس جتا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان دونوں گھٹناؤں کو جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہی تھی کہ کچھ مسلمان ہیں جو لاس اینجلس میں رہتے ہیں، وہاں پر آگ کو روکنے کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی کوشش تو کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ چند مسلمان ہیں جنہوں نے اذان دینا چاہا اور اذان دی تاکہ اللہ کا جو یہ عذاب ہے یا ناراضگی کہہ لیں یا پھر قدرتی آفت کہہ لیں، یہ وہیں پر اذان کی آواز سے رک جائے۔ تو سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں ایک مسجد کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ایک مسجد کا تو ویڈیو نیوز چینل والے ایسے دکھا رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا گھر جل گیا ہو، کیونکہ ایک مسجد جل کر خاک ہو چکی ہے، شہید ہو چکی ہے، اور ایک ویڈیو ایسے وائرل ہو رہا ہے جس میں پورا علاقہ جل گیا لیکن مسجد تک بالکل بھی آگ نہیں پہنچ پائی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت تو دیکھیے۔ ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور یہ امریکہ پر عذاب ہے یا نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہیں یا وہاں کے لوگ فلسطین کا وروଧ کرتے ہیں، غازہ کا سمرتھن کرتے ہیں، وہاں جو ہو رہا ہے اس کا سمرتھن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ پر یہ عذاب آنا ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، تو حال ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مدینے میں طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ کیا اس کو بھی ہم عذاب سے جوڑیں گے؟ تو بالکل نہیں۔ ناظرین، ایسا بالکل نہ کریں۔ وہاں بہت سارے مسلمان موجود ہیں، وہاں بہت ساری مسجدیں موجود ہیں، وہاں جتنا نقصان دوسروں کو ہو رہا ہے اتنا مسلمانوں کو ہو رہا ہے، دوسرے دھرموں کا ہو رہا ہے۔ یہاں پر بات انسانیت کی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد آگ تھم جائے اور پورا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔